पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान मतदारसंघातल्या वट्ट 19 चलयांक लाडली लक्ष्मी योजनेची मंजुरी पत्रां दिली। कोणे कशे तरेन लग्न जावचे हो जाचो ताचो प्रश्न। कोण रजिस्टर पद्धतीन जातात, कोण वैदिक पद्धतीन, कोण समाजाच्या चालीरीती सांभाळत जाल्यार कोण प्रागतीक पद्धतीन साप्प उण्या खर्चात। पूण सरकाराक दिसता लग्नां धूमधडक्यान जावची। तांणी हे चिंतूनच लाडली लक्ष्मी येवजण हाडूंक लोकांक आकर्षित केले। पेडणेकाराकय हे येवजणेचो लाव आमदारान करून दिलो। पेडण्यान आयज आमच्या ऑफिसांत आयज सगळे जाण हांगा जमलेले आसा। आमच्या लाडली लक्ष्मी आयज तांकां आयज आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आसा। तशेंच आयज सगळ्यांक मनाक आजून सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची खूब खूब शुभेच्छा। तशेंच आयज जे आमचे सरकार जे आमच्या अंत्योदय तत्वाचेर आयज काम करता ते आयज आमच्या सगळ्यांक आमी लाडली लक्ष्मी ही खऱ्यांनीच गरज आसता। जी बारीक लोक जेन्ना लग्नाचो विचार करता तेन्ना त्या टायमार तांकां खंय तरी एक सरकार एक बारीक आदार दिता। तो आदार तांकां खूब हें आसता, मोलाचो आसता। कित्याक जे पळय आयज आमचो लाडली लक्ष्मी जे आयज आमचो सरकार गोंयान 1 लाख रुपया तांकां सपोर्ट दिता, खऱ्यांनीच तो बरो सपोर्ट जो आयज आमच्या सगळ्यांक बारीक लोकांक जे आयज तेंचे लग्नाक लागून तेंचो खूब व्हडलो तकलेर पेज आसता, जो पेज आयज आमच्या सरकारानूय घेतलेलो आसा। ताका लागून खूब बरें दिसता, उमेद दिसता जे आयज लाडली लक्ष्मी तांकां आयज आमी दिल्ले आसा, तांकां आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा। आयज ना म्हटल्यार 19 जाणांक आयज दिल्ले आसा। हेजे पयलीं जेन्ना ऑफिस ओपन केल्लें तेन्ना आमी 64 आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ले।